সবাইকে ধন্যবাদ অরব হাইমানদামন বাগै মিয়া जोंनो नरक मिडिया रकल गैमन बागै जों दिनै जगह प्रेस दिन खायमानि गाय मिया नीति न खायमानि गोबां जगह गोबां टॉप गाय थैगा बहुत सारे न्यूज़ चैनल में बहुत सारे उल्टा सीधा भी दिखाया जा रहा है, तो हम लोग ने सोचा सबको क्लियर कर देंगे। तो बात ऐसा है कि हम लोग कल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोग का जो TISF है बहुत सारे डिवीजन से आए थे। सर्किट हाउस जो VIP रोड था वहाँ पे हम लोग सब लोग मिलके वहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद अचानक से हम लोग को पुलिस की तरफ से मैसेज आया कि हम लोग सबके साथ गवर्नर मिलने वाले हैं। तो हम लोग गए गवर्नर हाउस, तो वहाँ पे जाके देखे कि गवर्नर हाउस तो गए, वो अंदर भी गए। उसके बाद वहाँ से ऐसा हम लोग को रिएक्शन मिला कि गवर्नर जी हम लोग से नहीं मिले, उनका सेक्रेटरी मिले। तो उनके हाथ में हम लोग जो भी मेमोरेंडम देना था दे के तो आ गए, लेकिन जो झूठा प्रस्तावा दे के हम लोग को लेके गए थे वो लोग, जो हम लोग को जो लॉलीपॉप खिला रहे थे, भाई हम उस ज़माने के पहले ज़माने के वो हम लोग नहीं हैं स्टूडेंट। तो हम लोग को अगर गवर्नर से मिलने के लिए गए थे तो हम लोग को गवर्नर से मिलना है, किसी हम लोग को सिक्योरिटी और या कुछ किसी के साथ नहीं मिलना है। उसी बात को मैंने आके देखी, हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इतने सारे स्कूल के स्टूडेंट कॉलेज के स्टूडेंट लोग वहाँ पे आके बैठे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे सुबह बिना खाना खाए हुए। तो हम लोग वहाँ पे जाके जब सब लोगों को क्लियर विजन सबको बताया, उसके बाद थोड़ा सा एग्रेसिव मूवमेंट पैदा हुआ। तो उसमें थोड़ा सा पुलिस और हम लोग के स्टूडेंट के बीच थोड़ा सा पुशअप हुआ, बस इतना ही। और बाकी आप लोग का अगर कोई क्वेश्चन रहे तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपने बताया कि सोशल मीडिया वाले आप लोगों की जो कल जो हुआ है घटना उसके ऊपर कुछ मिस गाइड कर रहे हैं। कौन से मीडिया के क्या हम लोग ऐसा पार्टिकुलर की तो नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि सभी लोग हम लोग के ही आदमी हैं। तो है कोई 2-3 वो तो रहेगा ही, हर कोई जगह में रहता ही। अच्छा, कल जो आप लोगों के ऊपर जो हमला हुआ या घटना हुआ जो भी हुआ, आप लोगों के ऊपर टीयर गैस जल कमान यूज़ किया गया, उससे पहले जो SDM या सदर के SDM आप लोगों को अनाउंस करते हैं, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, हम लोग को कोई अनाउंस नहीं किया गया। तो हम लोग वही बात हम लोग बहुत हो चुके हैं, बहुत सारे को भी, जैसे कि उन लोगों के पास माइक तो था लेकिन यूज ही नहीं किया, डायरेक्ट हम लोगों को अटैक कर दिया, लाठीचार्ज किया, पानी से वार किया गया। পুলিশের ভূমিকাটা নিয়ে সার্বিক পরিস্থিতি কি বলবেন? পুলিশের ভূমিকাটা নিয়ে আমরা পুলিশদেরকেও আমরা কিছু বলতে চাই না, কারণ ওনারা তো সেবক, ওগুলো তো ওনার সরকার যা বলবে ওদেরকে ওটাই করতে হবে। তো ওনারা হেল্প তো করেছে, আমি বলবো না। অনেক যা আমাদের ইনজোর ছিল তখন গাড়ি ঘোড়া চলছে না, ওদের গাড়ি দিয়ে হসপিটাল নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি এটাই বলতে চাইবো যে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ওরা সরকারের কর্মচারী, তো সরকার উপর থেকে যা বলবে ওনাদের ওটাই করতে হবে। কতজন আহত হয়েছে? আহত আমাদের অ্যারাউন্ড 15 জন হয়েছে, সবাই ডিসচার্জ, এখন সবাই বাড়িতেই আছে, সবাই মোটামুটি ভালো। শুধু একজন এখন ICU-তে আছেন, উনি একটু গুরুতর আহত আছেন। তো আমরা সবাই মিলে ওনাকে সাহায্য করছি, ওনার পরিবারদেরকে আমরা যতটুকু পারি আমাদের সর্বোচ্চ থেকে আমরা সাহায্য করছি। পরিচয় দিয়ে দেবেন? আমার পরিচয় সাজরা দেববর্মা, স্টেট কোঅর্ডিনেটর। Cumia tay bono ka je social media ko post khaija so governor bai malai mani post ko khaija am tui tamas khana muslim ro bekhe malai am tui kono sakane hoite ba party ne hoite kono kebe mu ro bekon গভর্নর গাই তো তার কোনো গভর্নর যদি তঙ্গে দখজা কাঙ্গা বকা চিত্রি করে গভর্নর nang জায়গাও nang সুগুন বড় একটা মালাই তো যখন নি কিনাং বানি নি যে ফিউচার জেনারেশন রং নি মেকআপ দে যে নিনি সে বাবা আশা করি গভর্নর আচ্ছা লামা আসলে মাইসে ওই সাতুঙ্গ আছে কলমা জনগণ বড় প্রটেস্ট খাই দङ नोंबं नोंखाय चिन्ता से खाया आजा खानो जों नायो जे गभर्नर फै बबिनि जे बिनि डिउटी रेसपन्सिबल दङ बारो फै बचेरनो हामजाया बबिनि चिन्ता से करे वाना सिमन से करे जे चेरो गोमा स्टुडेन्ट नो खाया बा बबिनि स्टेट हेड नि बो रुल से कामले पालन खामन जों मो खाइसो tai kaisa sung aba haina no social media ni bisite ko bangma news channel la ko news channel la naroni TISF ni student ro abra thekjana mani chage ro suang no protest khayang no basi jotte ko jaba kokse da আমি যে আন্তিহীন ছানাটা বংশ ফেকজানা মানুষ 6-7 পড়নে বড় টাক্স দুনিয়া নগর খুব কাম জানায় আর তো কলেজ স্টুডেন্ট স্কুল স্টুডেন্ট হয় আর কি বই কেউ কাইলে বেরিব খায়া মোসানো মানে মিয়া जों আরো প্রটেস্ট খাইমানি गोरखाबस्ती गानाव सार्किट हाउस आजागाव प्रटेस्ट खालामदोंमोन पिसफुलि ओमफ्राय आमाहाय जरावो जोंनाव पुलिस गभर्नर बाय मालायनाय हिनै लांखांगा ओमफ्राय गभर्नर बाय मालायनाय हिंलांमानि गभर्नर जों मालायावै दिनै
secretary malaka ngai sungkai no je governor bai se mal nai saka governor mal na nangmani se ombo demand maraka jodi governor ni sori hamne so governor sori hamne mal me ngai at CM tabuk CM ni thani education department tongo CM ni ya no police department bonga se police no hoyto no message borong mani ngai apor so police no jono sabai ja je CM ba out of state CM out of state ngai at least tribal welfare minister pun malah din samani borong am baru malah di malia so apun purna kita agresif kan police by sini student dok kita pusat pun কতজন আহত হয়েছে 15 জন untuk দুঃমাংসা amon bisingo koroksa ekdom serious tabu kaiju kotau Nori daw bus kan ya kita mengenai. sini bus kang ni yapri kang kai na di buga grani bolol to sudut TISF sini ya sini kemana bolol tomo sini parents group tomo di promoter tomo YTF tomo TWF tomo ngai sung joto no meeting khai tabu sung phainai salo tabu krak khai jabo khaina bagai sung joto no ready le Menurut kamu dia tepat dengan bahan yang akan dengan 이거 안 가지고 사이트가 아마 한너 제 진이 스튜던트 피스풀리 프로세스 할 때만 로만 스크립트 사는 로만 스크립트 제 또 사는 제 프로세스 해 라모도 너 사던 거 아솔라 동문에 아저라오너 저는 폴리스 그때 메시지 파이게 되는 바이 제 너런이 하스테 니저도 너라 제 라인 칸 너라 গভর্নর মাল নেই গভর্নর মাল না তমনি গভর্নর মাল ya যেমন বুয়া গ্রান্সে যে বড় গেট বুসকান আসলে তমনকে সুনবো সুন চেরাই ini সুনতে থুকা সুন নামন বাগিনো যে পুরো হাইয়া করে পুরো চিন স্টুডেন্ট রং সাকা kita জোরদার লেগে তো বড় হিসাবে তো জল দিন কমাই আপু kita পুলিশ হবাই kita সব পুশিং